তো হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কিতা খবর? আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। তো আমরা আজকে সুসগেট যাইয়ার ডোবোকা সুসগেট যাইয়ার তো দেখি ভিতরে কিতা আছে। ফাটর ভিতরে যাইমু গিয়ে দেখমু। আমি পয়লা ফার্স্ট টাইম যাইয়ার লাগে আমি আগে গেছি না, হয়তো হইতে পারে আমার বাড়ির দ্বারও। তো আমি আর আমার ফ্রেন্ড আমরা দুজন যাইয়ার। তো রেন ভাই আমরা দুইজন খানো যাইয়ার সুসগেট যাইয়ার আমরা। তো দেখি কিতা আছে ভিতরে। আর আপনারা যারা যারা আইসো সুসগেট বালা আরও আইয়া ঘুরিয়া যাইও। আর যারা যারা আইসো না তারা দেখো, আজকে দেখিয়া যদি ভালো লাগে, ভিডিও দেখিয়া যদি ভালো লাগে তাহলে তুমি তাই আইও। তো দেখি ভিতরে কিতা আছে, আমরা গিয়া দেখি আর আপনারা দেখাই পুরা ভিডিওত লগে থাকিও। আর চ্যানেলও নতুন হইলে চ্যানেলটারে করিও সাবস্ক্রাইব, আর লগে থাকা বেল আইকনরে অল করিয়া দিও। ওকে, থ্যাংক ইউ। You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. তো বন্ধু হল আমরা ফাইনালি আইয়া সুসগেট ফাইলাইছি। তো দেখি ভিতরে কিতা আছে, যাই আস্তে আস্তে। তো ফার্স্ট টাইম দেখলে ভালো লাগে, বহুত সুন্দর লাগে। জঙ্গল টঙ্গল আছে সাইড সাইডে, দেখে ভালো লাগে। রো মাই গড, সামনে পুলিশ ভাই, সামনে পুলিশ। কোনো অসুবিধা আছে ভাই? ক্যামেরা দেখ বাক্যবালা পুলিশে আমরা লোক কিচ্ছু করছে না, পুলিশে আমরা কিচ্ছু দেখাইছে না। তো চলো যাই ভিতরে দিয়া দেখি কিতা আছে। चलो फिर अंदर गाइस। तो गाइस यही है डोबोका सुसगेट, आप लोगों को दिखाई दे रही है। यही है सुसगेट। यही है सुसगेट। तो चलिए गाइस, अंदर जाके दिखाता हूँ यहाँ से वहाँ पहाड़ तक। चलिए, पहाड़ के बीच में जाऊँगा अभी। তো আমরা সুসগেট দেখি লাইছি, এখন আরও ভিতরে যাই দেখি। এটা সাইডো সাইডে দিয়ে খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। তো জঙ্গলের ভিতরে মুকাম বলিয়া ওলা জায়গা একটার নাম কন দেখিছেন, মুকাম ইকান কিলা। তো চলো আমরা লগে কি আমরা মুকাম দেখি আও। ভাই আমার বাড়ি করি নাই ভাই, সব কাজ করে গেছি আলাদা কথা। 우리 우리 너무 까득 잘하라
तो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रही है और सुसगेट में आया हूँ, तो अंदर जाऊँगा अभी। तो देखते हैं, यहाँ पर एक मुकाम है, हमारा फ्रेंड्स भी हमारे साथ है। तो चलिए देखते हैं। अभी बहुत ऊपर आ गया, तो कुछ बोलना चाहते हो फ्रेंड भाई? बोलो। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? और आज हम आए हैं उसके अभी हम जा रहे हैं अंदर मुकाम जो बहुत अच्छा है। तो आप सब देख सकते हैं जगह को, बहुत ही खतरनाक जगह है भाई। तो चलिए हम तो मुकाम से मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है दिखने में। तो चलिए हमारे साथ। तो चलिए फिर। तो गाइस, अभी हम पहाड़ के बीच में हूँ, मेरा फ्रेंड्स मेरे साथ है। चलिए। गाइस, कितना खूबसूरत लग रही है ये जगह, देखो गाइस। ये जगह कितना खूबसूरत दिखाई दे रही है। वो ऊपर से पानी आ रहा है। बहुत स्लिप होता है। तो चलिए दूसरा जगह मिलते हैं हम। चलिए गाइस, हमारा साथ रहना, और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में रहने वाला बेल आइकन को ऑल पे करके। তো আমরা ভিতরে আইছি, বহুত ভিতরে আইছি। তো এখন তো এইকেইটা আছে, আর ও জায়গারে বলে ইয়ে মুকাম কোন, তো আমি তো জানি না, আমি ফার্স্ট টাইম আইছি। তো আমার বন্ধু কইরা যে এই জায়গারে বলে মুকাম বলে কোন। তো চলো আগে যাই দেখি। You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. ओ भाई, Didn't come here for you. Knew you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. स्नान करना है, कर लो। पता नहीं नहीं, तो गाइस, इसको मुकाम बोलते हैं। ये वो जो पत्थर है, ये इसको मुकाम कहते हैं गाइस। नहीं नहीं नहीं, तो हेलो गाइस, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। बहुत नीचे था, आप भी ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक ही आवाज़ निकलता है, पानी का आवाज़, बस एक ही आवाज़। তো ভাই নকল বসলাম যে পুরা ফাড়ার উপরে উঠবো, উঠে তোমাদের দেখাই মতো। সরি পারলাম না ফাড়ার উপরে উঠতে, ততক্ষণ পর্যন্ত উঠে পুরা হেরান লাগ গেছি। তখন তা কিনো আমরা ঘুরে যাই, আর আমরা এখন বাড়ি যাই মুগিয়া। সরি।
আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করিয়া লগে থাকা বেল আইকন অল করে দিও ফুল ভিডিও দেখার লাগিন থ্যাঙ্কস লাভ ইউ বাই বাই